अन्तर्गतको चाहिँ 7 सेट वान्स भन्नेमा चाहिँ लास्टको 3वटा बाँकी रह्यो। मैले 7वटा 10 11 12 13 14 10बाट 11 12 13 14 गर्नुपर्ने 10को 11को गर्न मिलेन। 12 13 14 गर्दैछु। Who keep the world record of the climbing the successfully 14 peak in the world highest height of the more than 8,000 meter in 92 days? निर्मल पूर्जा भन्ने 14वटा 8,000 भन्दा माथिका 14वटा पिक चाहिँ 92 दिनमा चढिसकेको छ है निर्मल पूर्जाले। Since when the government of the Nepal implement the mention the Nepal सम्मत गभर्मेन्ट डकुमेन्टमा चाहिँ माघ 1 2080बाट एज पर्सेन्ट चाहिँ 2018बाट द पर्सेन्ट अफ 12% डजन्ट ह्याभ एक्सेस एनी काइन्ड अफ टोटल फेसिलिटी 4.5%बाट टोटल लेन्थ अफ द इन्टरनेसनल बाउन्ड्री अफ नेपाल भनेको 2926 सेकेन्ड क्लास रिभर इज ओरिजिन फ्रम द महाभारत फर्स्ट क्लास भनेको हिमालयबाट। विच सिटी इज कन्सिडर द क्यापिटल सिटी अफ द बर्ड भनेको जगदीशपुर। विच सिटी इज कन्सिडर द क्यापिटल सिटी अफ द बर्ड चराहरूको राजधानी भनेर जगदीशपुर। विच क्यान फाइन्ड अब भनेको 5 र 5 माथि टुन्ड्रा पाइन्छ। धानास चाहिँ कुन कल्चरमा छ? लिम्बू। द इकोनोमी अफ द नेपाल इज लार्जली डिपेन्ड अन द रेमिटेन्समा। सबभन्दा बढी नेपालको इकोनोमी चाहिँ रेमिटेन्समा छ। एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री टुरिज्म भन्दा नि रेमिटेन्स। विच अफ द लार्जेस्ट नेसनल पार्क इन द टर्म अफ द एरियाका सबभन्दा ठुलो नेसनल पार्क भनेको सेफक्सुन्डो हो। हु बिल्ड द सिंहदरबार? चन्द्र शमशेरले सिंहदरबार बनाएको हो। हु आर द फर्स्ट नेपाली कमान्डर इन द ब्याटल अफ द जितगढीमा चाहिँ उजिर सिंह थापा हो नेपाली कमान्डर। 16औं प्लानको अन्तसम्म चाहिँ कति रोड चाहिँ किलोमिटर गरेको छ भन्दाखेरि 0.77 किलोमिटर पर स्क्वायर किलोमिटर। आइयुसिएनको मेम्बर भनेको नेपाल 1973मा आइयुसिएनको मेम्बर 1973मा आइयुसिएनको मेम्बर। हु इज द इन्भेन्टर अफ द रेडियो? गुलिमियो मार्कोनी भयो। विच अफ द फलोइङ गिभ द dysentery? These are not signatories on the Charter of the SAARC. Ziaur Rahman. Who is the following given dignitaries in not signatories of the SAARC चार्टरमा कसले साइन गरेका थिए? नेपालको तर्फबाट राजा वीरेन्द्र, इन्डियाको तर्फबाट राजीव गान्धी, भुटानको तर्फबाट जिग्मे सिग्मे वाङचुकले अनि जियाउर रहमानले गरेका थिए पाकिस्तानबाट। बङ्गलादेशबाट चाहिँ मोहम्मद हुसैनले गरेको थियो। जियाउर रहमान सागको अवधारणा हो, तर जियाउर रहमानले चाहिँ के गरेको थिएन? सागको बडापत्रमा साइन गरेको थिएन। कसले गरेको थियो? मोहम्मद हुसैनले गरेको थियो। पाकिस्तानबाट कसले गरेको? श्रीलङ्काबाट जयवर्धनले गरेको थियो। त्यस पछाडि हाम्रो उता छ नि त्यो उताबाट मालदिप्सबाट पनि एउटा कुनै के गयो भन्नेले गरेको थियो। द मिसन विच हेज डिक्लेयर युनाइटेड नेसन नेसनल फ्रुट किपिङ भनेको मालीमा। द मिसन टु विच नेसन हेज डिक्लेयर युनाइटेड नेसन डेन्जरस सबभन्दा बढी डेन्जरस पिस किपिङ मिसन भनेर मालीकोलाई भनेको छ SQUAT। स्क्वाड म्यानेजमेन्ट इज इन्क्लुडेड इन द लिस्ट अफ हेड SWOT म्यानेजमेन्ट। स्क्वाड म्यानेजमेन्ट इज द यो भनेको सुकुम्बासी हो है SQUAT। द मिसन अफ द युनाइटेड नेसन हेज डिक्लेयर द युनाइटेड नेसन मोस्ट डेन्जरस पिस किपिङ मिसन भनेको माली हो। स्क्वाड SQUAT स्क्वाड म्यानेजमेन्ट सुकुम्बासीको म्यानेजमेन्ट चाहिँ फेडरेसन प्रोभिन्स र लोकल आउनुपर्छ। द नम्बर अफ द मिनिस्टर अफ द फेडरल काउन्सिल अफ द मिनिस्टर स्याल कन्स्टिट्युट द नम्बर नट एक्सिडिङ 25 एक्सक्लुडिङ द प्राइम मिनिस्टर। द नम्बर अफ द मिनिस्टर इन द फेडरल काउन्सिल अफ द मिनिस्टर स्याल कन्स्टिट्युट द नम्बर। प्रधानमन्त्री सहित द नम्बर अफ द मिनिस्टर इन द फेडरल काउन्सिल अफ द मिनिस्टर स्याल नट कन्स्टिट्युट द नम्बर एक्सिडिङ 25 एक्सक्लुडिङ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमन्त्री बाहेक चाहिँ नम्बर नट एक्सिडिङ 25 एक्सक्लुडिङ प्रधानमन्त्री बाहेक 25 जना चाहिँ हुनुपर्छ है। द नम्बर नट एक्सिडिङ 25 जनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन प्रधानमन्त्रीलाई झिकेर। नम्बर नट एक्सिडिङ 25 एक्सक्लुडिङ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमन्त्रीलाई झिकेर अरू 25 सदस्यभन्दा बढी चाहिँ बनाउन पाइँदैन मन्त्रीमण्डल। वाइल इभ्यालुएसन द वर्क फ्रम द एबिसिएसमा हाउ मच मार्क्स हेभ रिसिभ्ड एजुकेसन क्वालिफिकेसनको 12 मार्क्स हुन्छ। सिनियरिटीको 30 मार्क्स हुन्छ। क्लिन फिड पोलिसी इन नेपाल इम्प्लिमेन्टेड फ्रम। क्लिन फिड भनेको 2077 कार्तिक 7 वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक 2077 7/7 2077
क्लिन फिटमा चाहिँ नेपालमा कहिलेदेखि भने 2077 सुरु भएको हो। विच अफ द फलोइङ इज नट द प्रिन्सिपल अफ द पब्लिक सर्भिस स्ट्यान्डर्ड। मोनोपोली चाहिँ हुँदैन। सर्भिस स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, इन्फर्मेटिभ हुन्छ, सर्भिस चोइस हुन्छ, तर मोनोपोली चाहिँ हुँदैन। अमङ द गिभन बिलो विच इज नट द पब्लिक not form of the public policy. Bill related to civil service management is not the form of service policy. Not the form of the public policy भनेको bill related to the civil service management. Abraham Maslow in is a hierarchy has not considered wealth in it. Abraham Maslow चाहिँ in his hierarchy has not considered wealth in it. Which of the following fiscal year is not observed at the plan holiday? 2016-17 को चाहिँ not observe the plan holiday. plan holiday भनेको 18-19 plan holiday, 47-48 plan holiday, 48-49 पनि plan holiday. plan holiday भनेको योजना बिन वर्ष हो है। योजना बिन वर्ष भनेर चाहिँ हाम्रो कुन रहेका छन् भन्दाखेरि 47-48 को थियो, 48-49 को पनि थियो, अनि 16-17 को पनि प्लान हलिडे, सरी 48-49, 47-48 अनि 18-19 को प्लान हलिडे थियो। चुज द वर्ड इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको छ पियर, एप्पल, लिची, ओरेन्जमा ओरेन्ज फरक छ किनकि ओरेन्ज फल पनि हुन्छ, कलर पनि हुन्छ। विच वर्ड डज नट बिलोङ विथ द अदर्स भनेको छ बुक, इन्डेक्स, ग्लोसरी, च्याप्टरमा बुक चाहिँ फरक हुन्छ। स्टेटमेन्ट अनइम्प्लोइमेन्ट अलाउन्स शुड बी गिभन टु द अल इम्प्लोइमेन्ट अफ द युथ अफ नेपाल अफ 18 years of age. Assumption there are unemployment rate in the Nepal who need the monetary support. The government has sufficient fund to provide the allowance to the all unemployment youth भनेको only assumption first is implicit. टेलको लेट भयो जस्तै कफीको क्याफेको फेस हुन्छ। सिक्वेन्स हेर है त क्ले हुन्छ, क्ले पछाडि ब्रिक हुन्छ, ब्रिक पछाडि वाल हुन्छ, वाल पछाडि रुम हुन्छ, रुम पछाडि हाउस हुन्छ। रिलेसनसिप बिट्विन द आइरन, लिड र नाइट्रोजनको केही रिलेसन छैन, गोलो 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 छुट्टा छुट्टै। द रेसियो अफ द मोमेन्ट अफ इनर्सी अफ द सर्कुलर प्लेट टु द स्क्वायर अफ द प्लेट इज इक्वल टु द 3π/16। इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम इज फर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेन्ट पिन जोइन्टेड चाहिँ को लागि अल अफ द अल टाइपको लागि। द सार्प टर्निङ द 150 RPM इज सब्स्टिट्युट टु द टर्क 150 kgm हर्स पावर ट्रान्समिटेड बाई द सार्प भनेको 10π। इन बीम द न्युट्रल फ्रेम डज नट चेन्ज ड्युरिङ डिफर्मेसन वेन द लोड आर एप्लाइड टु द proportional to the frame structure containing its member on one plane. The structure is called plane frame. When the load are applied proportional to the frame structure containing its member in the one plane, the structure is called plane frame भयो। The zenith is the point on which celestial sphere भनेको के हुन्छ साउथ अफ द अब्जर्भर। जेनिथ इज द पोइन्ट अन विच सेलेस्टियल स्फियर भनेको साउथ अफ द अब्जर्भर। द मिनिमम लेन्थ अफ एन अब्जेक्ट, मिनिमम लेन्थ अफ एन offset does not depend upon the infinite features to be surveyed. The slope correction for the length of 30 meter along the gradient 1/20 भनेको के हुन्छ L square by स्लोप करेक्सन फर द लेन्थ 30 मिटर छ अरे, ग्रेडियन्ट 1:20 मा चाहिँ स्लोप करेक्सन भनेको कति हुन्छ अरे 3.75 भनेको छ यल हुन्छ। एच इज इक्वल टु 30/20 1.5 मिटर हुन्छ। स्लोप करेक्सनमा सिबी भनेको एच स्क्वायर बाई 2L हुन्छ। 1.5 को स्क्वायर बाई 2 × 30 हुन्छ। 2.5 डिभाइड बाई 2.25 डिभाइड बाई 60 भनेको 0.0375 भनेको 3.75 सेन्टिमिटर के अरे। स्लोप करेक्सन भनेको के हो सिबी भनेको एच स्क्वायर बाई 2L। एच स्क्वायर बाई 2L 1.5 को स्क्वायर बाई 2 × 30 2.25 बाई 60 0.0375 into 100 भनेको 3.75 सेन्टिमिटर भयो। द एंगल बिट्विन द टू प्लेन मिरर इन द अप्टिकल स्क्वायर 45 डिग्री को फरक हुन्छ। ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेबल बाई सल्भिङ द 2 point प्रब्लम इज ओन्ली एडप्टेड वेन गिभन पोइन्ट आर इनएक्सेसिबल। 2 point प्रब्लम चाहिँ ओन्ली एडप्टेड हुन्छ जुन दुईटा पोइन्ट चाहिँ इनएक्सेसिबल छ अरे। वेन द बबल अफ द लेभल ट्युब अफ द लेभल रिमेन सेन्टर द लाइन अफ साइड इज होरिजेन्टल। वेन द बबल अफ द लेभल ट्युब अफ द लेभल रिमेन सेन्टर वेन अ बबल of the label tube of the label remains center the line of sight is horizontal. Probabilistic error for the precise labeling recommended by the International Geodetic Association should not exceed where k is in kilometer भनेको 0.2 √k भयो। Addition of the pozzolana to the ordinary Portland cement increase shrinkage. Which of the following has more fire resistance characteristics भनेको compact sandstone. Which of the following has more fire resisting characteristics? Compact sandstone. The property of the lime and sand and the mortar normally used in brick construction 1:2. Stain resistance of the resist corrosion due to the chromium chloride of the green color mineral is mainly derived from the decomposition of augutite.
Chloride, a green color mineral, is mainly derived from the decomposition of augite. Excess of the silica in the brick earth result in loss of cohesion. Transport of the concrete by the pump is done by distance of 400 meters. For the construction of the structure in the seawater, the cement generally preferred to is Portland pozzolana cement. Percentage of the organic material contained in the clay up to 80%. For the use of manufactured pozzolana cement, 30%. For the batching 136 concrete mix volume, the ingredients required per bag 50 kg cement are 105 liter of the sand and 210 liter of the aggregate. CCRH are used to obtain the relationship in the stone and concrete water cement ratio. The most suitable soil for the compressed eternally भनेको clay हुन्छ. Full phase method, the excavation can be done divided into the 3 sections. Pick up the cohesive soil from the following: red earth होइन, clay होइन, compacted ground होइन, black cotton soil हो. If there are no impervious boundary at the bottom of the hydraulic structure, the steel line tend to follow semi-ellipse. If there are no impervious boundary at the bottom of the hydraulic structure, the steel line tends to follow semi-ellipse. The water content in a soil sample which is continuous to lose the weight without losing the volume is called shrinkage limit. Soil containing organic matter are spongy in nature. Slack time and pre-add analysis minimum for the critical. Which of the following is not excavating equipment scraper? The minimum amount of the advance payment permitted is 20% to the contract amount. Maximum amount of the advance payment भनेको चाहिँ 20% to the contract amount हुन्छ है. maximum amount of the advance payment भनेको 20% दिन सकिन्छ. अनि maximum त्यो गर्नु पर्यो के अरे लास्टमा चाहिँ काम ढिलो सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ 10% भन्दा बढी चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन चाहिँ पाइँदैन. अ क्रसर विच क्यान बी युज टु द आइदर प्राइमरी अर सेकेन्डरी क्रसर भनेको ह्यामर मिल हुन्छ. द कन्स्टेन्ट इन केस अफ द रिसोर्स स्मथिङ अपरेसन वुड बी प्रोजेक्ट ड्युरेसन टाइम भयो. इन सिपिएम कस्ट अप्टिमाइजेसन इज गिभन द प्राइम इम्पोर्टेन्स भयो. द अन्डर कग्रेड ग्याल्भानाइज सिट कग्रेड सिट आर युजली 10वटा हुन्छ. The number of the coagulation in the galvanized coagulation sheet is usually 10 हुन्छ. For the residential building, the carpet area is taken as 50 देखि 65 अनि अर्को बिल्डिङको लागि 60 देखि 75 लिन्छ. एज थम्ब रुल, percentage of the steel in the RCC column is taken as 1 to 5%. The unit measurement of the site clearance irrigation can is called meter cube. In estimation of the washing AC coagulated sheet, the plan area of the sheet is increased by 10%. The section obtained by which the section plane is inclined to the x of cone but parallel to the one generated to the cone is called parabola भयो. The solid which is generated by the revolution of the rectangular about the one of its sides remain fixed is called the cylinder. The isometric view of the circle is seen as a ellipse हुन्छ. The engineering scale designation M5 भनेको 1:200, M1 भनेको 1:1 थियो, M5 भनेको 1:200. Any property that can be directly expressed in the monetary term भनेको intangible. Cannot be भनेको intangible, can be भनेको tangible. The factor any property that cannot be directly expressed in monetary term is called intangible property. The feature by which the future sum multiplied to the find the uniform sum that should be set regularly such that the final value of the fund set aside is equal to the future sum भनेको sinking fund deposit. Which method of depreciation cannot have the salvage value 0? Cannot have a declining balance method में salvage value 0 हुँदैन है. Which of the following depreciation method cannot have salvage value 0 and declining balance method? The primary function of the Nepal Engineering Council is to exercise disciplinary control of the professional conduct. Bidding document of the any civil work contract consists of the permeable to BOQ condition of the contract specification in drawing. Nepal Engineering Council Act 2055 defines the engineer as a person who holds the at least bachelor degree in any subject engineering subject. एटलिस्ट मास्टर होइन, एटलिस्ट डिप्लोमा होइन, एटलिस्ट ब्याचलर डिग्री इन एनी इन्जिनियरिङ सब्जेक्ट. ल 5 दिने भनेको लास्ट सेकेन्ड. हु किप द वर्ल्ड रेकर्ड अफ द क्लाइम्बिङ सक्सेसफुली 14 पिक अफ द वर्ल्ड विथ द हाइट अफ मोर देन 8000 विदाउट अक्सिजन बोटल. अक्सिजन नलाइकन चाहिँ निर्मल पूर्जाले है, अक्सिजन नलाइकन चाहिँ निर्मल पूर्जाले विश्वका 14वटा पिक चाहिँ चढेको थियो. निर्मल पूर्जाले चाहिँ अक्सिजन नलाइकन 14वटा पिक चाहिँ चढेको थियो 8000 भन्दा माथिका निर्मल पूर्जा. वेन डिड द नेपाल टेलिभिजन स्टार्ट ब्रोडकास्टिङ इन नेपाली भाषामा समाचार भन्न 2000. नेपाल टेलिभिजन स्टार्ट ब्रोडकास्टिङ न्युज इन नेपाल भाषामा 2081 असोज 30 गते. नेपाल भाषा भनेको नेवारी भाषा होला. नेपाल भाषामा चाहिँ नेपाल टेलिभिजनले
2081 असोज 30 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 2081 असोज 30मा चाहिँ नेपाली भाषाको सुरुवात चाहिँ नेपाली टेलिभिजनले भन्न थालेको 2081 असोज 30मा। एज पर सेन्सस 2078 बिएस वाट इज द पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन अर क्वेसन 15 देखि 59 इयरको 61.9 छ। एज पर सेन्सस 2078 बिएस वाट इज द पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन बिलोङ टु 15 देखि 59 इयर सबै भनेको 61.9 छ। वाट द नियरेस्ट माउन्टेन पिक अफ द काठमाडौँ भनेको जुगल, काठमाडौँबाट नजिकको हिमाल भनेको जुगल छ। त फलोइङ इज नट फर्स्ट क्लास बागमती फर्स्ट क्लास होइन, कोशी गण्डकी कर्णाली फर्स्ट क्लास हो। विच अफ द फलोइङ एनिमल इज नट इन्क्लुडेड इन द प्रोटेक्टेड एरिया रेड लिटर छैन। पाइथन, घरियाल, गोही र गोल्डेन मन्डल लिटर छ, तर रेड लिटर छैन। रोडेन्ट फाउन्ड विच टाइप अफ द क्लाइमेट वार्म टेम्परेचर चाहिन्छ। वाट इज द रिलिजियस प्रिस्ट अफ द मगरको भुषाल हुन्छ। एसडिआई इन्डेक्सको नेपाल वाट इज द करेन्ट एसडिआई इन्डेक्स भनेको 0.601 छ। विच इज द लास्ट हेरिटेज साइट लिस्टेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1997मा लुम्बिनी रहेको थियो। हु इज द फर्स्ट फिमेल डेपुटी प्राइम मिनिस्टर शैलजा आचार्य। हु एज द नेप्लिज कमान्ड इन द ब्याटल अफ मलुङराम गामा अमरसिंह थापा मलुङराम दामा अमरसिंह थापा। वाट विल बी द करप्सन रिडक्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स एट द इन्ड अफ 16 प्लान 43। What will be the corruption reduction perception index in the end of the 16 plan 43? Who is the person who received the Nobel Prize conducting the Green Belt movement campaign in the field of environment भनेको चाहिँ बङ्गारी मथाई is the person who received the Nobel Prize for conducting the Green Belt movement campaign in the field of environmental protection. Bongari Mathai is the person who received the Nobel Prize for conducting the Green Belt movement campaign in the field of environmental protection. Who is the inventor of the dynamite? Alfred Nobel is the inventor of the dynamite. Who is the first raised the concept of the regional political and economical cooperation of South Asia and Ziaur Rahman? In which year United Nations International Peace 1986 मा चाहिँ युनाइटेड नेसनले इन्टरनेसनल पिस सेलिब्रेट गर्यो। In which year United Nations celebrated the International Peace on 1986? Who enforced the present constitution of Nepal? First Constitutional Assembly. The number of the minister in the province council of the minister shall consequent the number in the number not exceeding 25 including Prime Minister, Pradhan Mantri. The number not exceeding 25 excluding Prime Minister. Number of minister in the province council of the minister shall consequent of the number भनेको। फेडरल काउन्सिलमा चाहिँ नम्बर नट एक्सिडिङ 25 एक्सक्लुडिङ प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। प्रोभिन्स काउन्सिलमा चाहिँ नम्बर नट एक्सिडिङ 25 इन्क्लुडिङ प्राइम मिनिस्टर। प्रोभिन्समा प्रधानमन्त्री सहित 25 जनाभन्दा बढी हुनु पाउँदैन। फेडरलमा चाहिँ 25 भन्दा बढी, प्रधानमन्त्री बाहेकहरू 25 जना हुन पाए, 25 जनाभन्दा बढी हुन पाएनन्। अनि प्रधानमन्त्री सहित 25 जनाभन्दा बढी हुन पाएनन् प्रोभिन्समा चाहिँ। While evaluating the work efficiency of the civil implement, how many marks are necessary? The पर्फर्मेन्सको 40 हुन्छ, सिनियरिटीको 30 हुन्छ, अनि त्यो हाम्रो एक्जामिनेसन अथवा त्यो क्वालिफिकेसन एक्जामिनेसनको चाहिँ 12 हुन्छ। विच अफ द फलोइङ फेल अन्डर द क्याटेगोरी अफ द मेन्डेटरी पब्लिक सर्भिस भनेको मेन्टेनिङ पिस एन्ड अर्डर हुन्छ। अ रिटर्न कमेन्ट्री अफ द गभर्नमेन्ट एजेन्सी टु द पब्लिक एबाउट द सर्भिस डेलिभरी सिस्टम द कस्ट टाइम एन्ड कम्पेन्सेसन इज कल्ड सिटिजन चार्टर हुन्छ। इन्क्रिमेन्टल थ्योरी अफ द पब्लिक पोलिसी वाज प्रोनाउन्स बाई चार्ल्स ई लिडबोर्न under which leadership system goals are set and work related to decision takes subordinate भनेको democratic. Under which leadership system goals are set and work related to decision are taken by the subordinates भनेको democratic. National Development Council consists of how many members? 12. Choose the word different from the rest भनेको डेक, क्वे, स्टन र बोमा क्वे छ। Which word does not include belongs to other? विङ, फिङ, बिक र लडरमा बिक चाहिँ फरक छ। The state government decided to open the 4,000 students for the teacher during the next financial year. Assumption there are enough schools in the state to accommodate the 4,000 and additional primary school teachers. The unable candidate may not interest to the apply. The government may not finally appoint a such large number of primary school teachers. Only assumption first is implicit. इङ्कको पेन भने चाहिँ ब्लडको भेन हुन्छ। त्यस पछाडि यसको रेन्ज मिलाउँदाखेरि मस्कुटो, क्याट, टाइगर, इलिफेन्ट अनि वेल हुने भयो। रिलेसनसिप बिट्विन एक्जामिनेसन क्वेसन एन्ड प्र्याक्टिस भनेको एउटा गोलो अर्को गोलो काटेका गोला, तिनटैका अप्सन झ्यामझुम होइन, एउटाले एउटा काट्छ त्यो अर्काले काट्छ।
The shear stress of the any section of the shaft is maximum at the top of the surface. Shear stress of the any section of the shaft maximum top of the surface. The beam is said to be the uniform strength if bending stress is same throughout the beam. Beam is said to be uniform strength if bending stress is same throughout the beam. The energy stored in the beam length L is subject to the constant bending moment is ml. The energy stored in the beam of the L subject to the constant bending moment is m square L by 2EI. ml square by 2EI. The energy stored at the beam of the length L subject to the constant bending moment m square L by 2EI. m square L by 2EI. m square L by 2EI the one. The energy stored in the beam of the length subject to the constant bending moment m square L by 2EI. The number of the point of contact of the semi-subdued beam carrying the uniform distributed load 0. In the 3-inch arc, the shear force is usually maximum at the spring length. The ratio of the angle subtended to the eye, subtended at the eye, the virtual image of the object is known as telescope magnification. The ratio of the angle subtended to the eye and the virtual image at the object is known as telescope magnification. In the constant level tube, the size of the bubble tube remains constant because the upper edge of the relatively larger radius prismatic compass is considered more accurate than the circular compass because it is provided to the prism to facilitate the reading and it is graduated circle. In reciprocal leveling, the error which is not completely eliminated is due to the refraction. In tachometry, the observation of the vertical star holding the general preferred of the normal star due to the minimum effect and careless holding of the result removal of the parallax may be achieved by focusing the objective and the eyepiece. The direction of the steepest slope of the contour is at the right angle to the contour. The direction of the steepest slope on the contour at the right angle to the contour. Which of the following mathematics are the most weather resisting characteristic quasi QRTZ quasi most weather resisting characteristic हुन्छ. मेटामर्फिक रकहरू कुन कुन हुन्? मार्बल्स, क्वार्जाइट, स्लेट र लाइमस्टोन. Limestone sedimentary. Which of the following is the metamorphic rock has the most weather resisting characteristic? Quartzite or wrought iron of the manufactured from the pig iron. Pouring refining singling wrought iron is manufactured from the pig iron by refining, pouring, slinging. All of the cast iron is for column and stud. Cast iron is for column and stud. Buckling of the sand is caused due to the surface moisture. Buckling of the sand is caused due to the surface moisture. Early attendant of the strength is rapid hardening. Cement is mainly due to finer grading. Early attendant of the strength of the rapid hardening cement mainly due to the finer grinding. The normal curing period of the lime mortar 7 days हुन्छ. For the compaction of the plain concrete, the road surface of the thickness less than 20 cm, we use discrete vibrator. For the compaction of the plain concrete, the road surface of the thickness less than 20 cm, we use discrete vibrator. The percentage of the aggregate of the finest module 2.6 and the common the coarse aggregate of finest module 6.8 and obtaining aggregate of the finest module 5.8 is. The percentage of the aggregate of the finest modulus भनेको कति छ 2.6 are common to the coarse aggregate 6.8 obtaining the coarse aggregate finest 5.4 छ. Given data finest modulus of the aggregate 2.6 finest modulus of the coarse aggregate 6.8 finest modulus of the combined 5.4. Percentage भनेको 6.8 minus 5.4 by 5.4 minus 2.6 भनेको कति 50%. 6.8 minus 5.4 5.4 minus 2.6 भनेको कति आयो 0.5 50%. The internal dimension of the warehouse 15 into 5.6 and the maximum height of the pile 2.7. The maximum number of the bag to be stored in the two piles are 3000 ब्याग छ. एन्सरमा चाहिँ हेरौँ त एरिया रिक्वायर्ड पर ब्याग भनेको 0.3 भोल्युम रिक्वायर्ड पर ब्याग 0.04 हाइट अफ द लेयर अफ द ब्याग भनेको 0.18 भयो. टोटल एरिया 15 into 5.6 भनेको 84 मिटर स्क्वायर भयो. त्यस पछाडि ब्याग लेयर भनेको 58.8 0.3 भयो भने चाहिँ 100 छैन भनेको 200 ब्याग भयो. द नम्बर अफ भर्टिकल लेयर भनेको 2.75 बाई 0.1 भनेको 15 लेयर. द टोटल ब्याग भनेको चाहिँ के हुन्छ ब्याग पर लेयर इन्टु लेयर भनेको 200 into 1500 भनेको कति 3000 ब्याग 3000 ब्याग 3000 ब्याग
The maximum thickness of the concrete floor of the cement warehouse 25 cm. The maximum thickness of the concrete floor of the cement warehouse भनेको 25 cm. The daytime temperature of maturity by the pole main भनेको -11.7 degrees Celsius. Which of the following tunneling method is used for laying the underground sewer army method? The length of the needle beam used for the needle beam method of the tunneling is usually 5 देखि 6 मिटर. The length of the needle beam used for the needle beam method of tunneling is usually 5 देखि 6 मिटर. The length of the needle beam used in the needle beam method of the tunneling is usually 5 देखि 6 मिटर. 5 देखि 6 मिटर. The length of the needle beam used for the tunnel needle beam method of the tunneling is usually 5 देखि 6 मिटर. The angle of the internal friction is maximum for angular grain descent. The angle of internal friction is maximum for the angular grain descent. The plasticity of the soil may be assessed by means of the dry test, toughness test, tolerance test. The ratio of the Emax and Emin of the silty sand is 3 हुन्छ. The ratio of the Emax and Emin of the silty sand is 3. The ratio of the Emax and Emin of the silty sand को भनेको के हुन्छ 3 हुन्छ. Unweighting cohesive soil decrease their resistance. वेटिङ गर भने कोहेसिभ सोइल भनेको के हो माटोलाई वेटिङ गरेर चिसो पाएर भने डिक्रिज द रेजिस्टेन्स भयो. फर द साइज अफ द पावर सोइल इज इन्डिकेटेड बाइ द साइज अफ डिपर. साइज अफ द पावर सोइल भनेको साइज अफ डिपर भन्न सकिन्छ. माइलस्टोन चार्ट सो द इभेन्ट इन क्रोनोलोजिकल बट नट इन लोजिकल सिक्वेन्स अफ द फलोइङ द पिआरटी इभेन्ट. कङ्क्रिटिङ अफ द रुफ इज कम्प्लिट इज द पिआरटी इभेन्ट. इभेन्ट भनेको चाहिँ कुनै कुरा सकिसक्यो. ट्रान्सपोर्ट अफ स्यान्ड एक्टिभिटी भयो, ट्रान्सपोर्ट अफ सिमेन्ट एक्टिभिटी भयो, मेकिङ अफ फर्म कन्टिन्यू एक्टिभिटी भयो. कङ्क्रिटिङ अफ द रुफ कम्प्लिटेड भनेको चाहिँ के भयो त इभेन्ट भयो. The interrelationship between the functional element of the program is as if through the work breakdown structure. Interrelationship between the functional element of the program is as if through the work breakdown structure. An event is the terminal of an activity. Event भनेको terminal of an activity हो है. Event is the drawback of the bar chart is sequence of the activity are not clearly defined हुन्छ. The number of the coagulation of astrocytes is usually 7 हो. यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है. द नम्बर अफ कोगुलेसन अफ अबास्टोसिमेन्ट सिड इज युजली 7 हुन्छ है त 7 हुन्छ. द नम्बर अफ कोगुलेसन ग्याल्भानाइज आइरनमा चाहिँ 10 देखि 12 कोगुलेसन हुन्छ. एसी सिट भनेको चाहिँ 6 कोगुलेसन हुन्छ. तर नम्बर अफ कोगुलेसन अफ अबास्टोस सिमेन्ट सिट नम्बर अफ कोगुलेसन अफ अबास्टोस 1 2 3 4 5 6 7 8. Number of coagulation of Abastos cement sheet is usually 7. Number of coagulation of Abastos cement sheet is usually 7. Number of coagulation of Abastos cement sheet usually 7. The office building को लागि कार्बेट एरिया 60 देखि 75. फेरि डिस्टेन्सियल है 50 देखि 65 भयो. द थम्ब रुल द पर्सेन्टेज अफ स्टिल 0.5%. द युनिट मेजर अफ द टर्फिङ अफ द इक्विपमेन्ट इज कल्ड मिटर स्क्वायर. द प्लेन एरिया अफ द सेमी कोगुलेटेड सीट द प्लेन एरिया अफ द सीट इज इन्क्रिज बाई 10% of the area of the coagulation of the white washing purpose. The section is obtained when the section plane is obtained to the axis of the cone and the cut of the wall generated on the either side of the apex is called ellipse. The section obtained when the section plane is inclined to the axis of the cone. The cut of the wall generated on the either side of the apex is called ellipse भयो. The polyhedral having the plane figure on its base and the equal number of the isosceles angles facing meets towards the point भनेको पिरामिड भइहाल्यो. The isometric view the square भनेको रोम्बस भइहाल्यो. The n engineer M1 designated M1 भनेको 1:1 भयो. M5 भनेको कति थियो 1:400 थियो होला कि अहिले M1 को मात्रै जानौँ. इन्जिनियरिङ स्केल M1 भनेको 1:1 हो. मेटेरियल कस्ट इज कन्सर्न द डिरेक्ट कस्ट भयो. मार्जिनल कस्ट इज द कस्ट प्रोड्युसिङ द एडिसनल एक्स्ट्रा 1 युनिट भयो. बेनिफिट कस्ट रेसियो इज द इन्भर्सली प्रोपोर्सनल डिस्काउन्टेड भयो. इथनिक इज द साइन्स अफ बोथ हाइली पोजिटिभ कन्डक्ट मोरालिटी भयो. प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ इथिक्स भनेको टु मेन्टेन द हाई स्ट्यान्डर्ड अफ इथिकल बिहेभियर टु अपहोल्ड एन्ड मेन्टेन द प्रोग्रेसिभली एडभान्स अफ द प्रोफेसन बोथ एनबी भयो. नेपाली इन्जिनियरिङ काउन्सिल इज अ अटोनोमस बडी भयो. नेपाली इन्जिनियरिङ काउन्सिल भनेको अटोनोमस बडी भयो. 5-3 लास्टमा छ 5. यो चाहिँ हाम्रो लास्ट भयो 5-10 को लास्ट. वी सेट द वर्ल्ड रिमाइन्ड रेस्ट क्लाइम्बिङ 30 टाइमबाट वर्ल्ड रेकर्ड भनेको कामेरिता शेर्पाले हिजो अस्ति भर्खर एउटा जेट 3 गरे पनि एउटा हिमाल चढेकी थिइन् कामेरिता शेर्पाले 31 टाइम पो हुन्छ होला. वेन डिड नेपाल स्टार्ट द इस्यु अफ द ई पासवर्ड फर्स्ट मङ्सिर 2018बाट नेपालले ई पासवर्डको इस्यु चाहिँ कहिले सुरुवात गरेको थियो भन्दाखेरि 2018 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि नेपाल स्टार्ट इस्युङ अफ द ई पासवर्ड. विद्युतीय पासवर्ड भनेको 2018 मङ्सिर 1 गतेदेखि एज पर सेन्सस 2018 हाउ मेनी हाउस होल्ड आर इन नेपाल भनेको 66,937. एज पर सेन्सस 2078 हाउ मेनी हाउस होल्ड आर देयर इन नेपाल भनेको 66,937. 2018 सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या कति र नेपालमा घरधुरी कति रहेको छ 66,67,937. 66,67,937. 66,67,937. 66,67,937 चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या अनुसार नेपालमा चाहिँ हाउस होल्डको सङ्ख्या रहेको छ.
which is the third nearest country of the Nepal? Which is the third nearest country from Nepal भनेको बङ्गलादेश. Which of the following not the second class river? राप्ती चाहिँ सेकेन्ड क्लास होइन. त्रिशुली, तमोर र तिला चाहिँ सेकेन्ड क्लास हो. राप्ती चाहिँ होइन. Which place of the Nepal is famous for आइरनको लागि? टिया84 थोसे. थोसे भन्ने ठाउँ चाहिँ फेमस छ आइरनको लागि. Which place of the Nepal is famous for आइरनको? थोसे. ठोसे भन्ने ठाउँ चाहिँ के छ भने आइरनको लागि चाहिँ के छ? ऊ छ रामेछाप जिल्लामा पर्छ है. ठोसे भनेको रामेछापमा पर्छ, आइरनको लागि फेमस छ. Which of the following vegetable not found in ट्रोपिकल ठाउँमा चाहिँ लप्सी चाहिँ पाइँदैन. साल, सिसाउ र खयर पाइन्छ. ट्रोपिकल टेम्परेचरमा साल, सिसाउ र खयर पाइन्छ. तमुलो सार कहाँ पाइन्छ? कसले बनाउँछ? गुरुङ. तमुलो सार गुरुङ. तमुलो सार भनेको गुरुङले. Which of the expected contribution of the secondary sector of the GDP in the current fiscal year भनेको 12.5 expected contribution of the secondary sector of the GDP in the current fiscal year भनेको 12.53 contribution of the secondary sector of the GDP in current fiscal year 12.53 मा छ. How many protected mammals are there in Nepal? 26 वटा मेमल रहेका छन्. Who is the first female prime minister of Nepal भनेको द्वारिका देवी ठाकुरानी. Who is the first female prime minister of Nepal भनेको द्वारिका देवी ठाकुरानी. Who is the first female minister है त प्राइम मिनिस्टर त सुशीला कार्की भइहाल्यो. फर्स्ट फिमेल मिनिस्टर अफ द नेपाल द्वारिका देवी ठाकुरानी. Who as the Nepalese commander in the battle of नालापानी? बलभद्र कुँवर. What would be the participation of the women and men in the employment of the 16 plan 1:1.2 बनाउने. What is the participation of the women and men in employment in the 16 plan को अन्त्यमा कति बनाउने? 1:1.2 बनाउने. How many local level implement in the local edition plan को 263 वटाले चाहिँ लोकल एडिसन प्लान इम्प्लिमेन्ट गरेका छन्. राइट बजार आर रिगार्डेड टु द इन्भेन्टर अफ द एरोप्लेन भयो. when did the SAARC convention prevent the combining the trafficking of the women and the children prostitution signed in Kathmandu 11 शिखर सम्मेलन नेपालमा तेस्रो 11औं र 18औं त भएको थियो. when was the convention of the elimination of the all form of the discrimination against the women issue भनेको 1979 एडीदेखि चाहिँ सबै प्रकारका डिस्क्रिमिनेसनहरू महिलासँग रिलेटेड सबै किसिमका छुवाछुतको अन्त्य भनेर चाहिँ कन्भेन्सन गरेको थियो. when was the convention on elimination of the all form of discrimination of the women issue भनेको 1979. what is the name of the present constitution नेपाल भनेको द constitution of नेपाल हो. what is the term of the office chief member of the constitution body? office of the chief and the member of the constitutional body को. what is the term of the office of the chief and the member of constitutional body भनेको 6 वर्ष हुन्छ. व्याली भ्यालिड द इफिसियन्सी अफ द वर्क. हाउ मेनी मार्क्स यसरी द सिनियरिटीको आधारमा 30 मार्क्स दिन्छ. कार्यक्षमताको आधारमा 40 मार्क्स दिन्छ. त्यसको स्किलको आधार अनि त्यो पढाइको आधारमा 12 मार्क्स दिन्छ. नागरिक एप हेज बिन लन्च बाई द मिनिस्ट्री अफ द इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन. पब्लिक सर्भिस इज नट किप्ड इन विच अफ द फलोइङ अफिस? रुरल म्युनिसिपालिटीमा राखिन्छ, डिपार्टमेन्ट रोडमा राखिन्छ, म्युनिसिपालिटीमा राखिन्छ. मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टक. पब्लिक सर्भिस चार्टर इज नट किप्ड इन द मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टक. मिनिस्ट्री अफ द एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टकमा चाहिँ पब्लिक सर्भिस चार्टर राखिँदैन. Which theory assumes that the government will be influenced by the various interest group and will not be biased against any of this group भनेको प्युरलिस्टिक थ्योरी. प्युरलिस्टिक थ्योरीले के भन्छ भने assume that government will be influenced by the various interest group and will not biased against any of the group भनेको प्युरलिस्टिक थ्योरी. Management is the art of getting things done by the group of people. Management is the art of getting things done by the group of people. which was the prime minister conscience and materialized the concept of periodic plan बनाउँदाखेरि चाहिँ कसले भने टङ्क प्रसाद आचार्य थियो पहिलो प्रधानमन्त्री 2008 सालमा. choose the word which is different from the rest भनेको dagger, hammer, knife र swordमा hammer चाहिँ फरक छ. which word does not belong to each other भनेको familiar चाहिँ फरक छैन. unimportant फरक छ, trivial फरक, unimportant trivial अनि insignificant ठिक छ, familiar चाहिँ फरक छ. Statement: if you trouble me, I will slap you. A mother, one or child. Assumption first. With the warning, the child may stop troubling her. ठीक छ. All children are basically not trivial. ठीक छ. Only assumption first is implicit. Travel is related to the journey in the same way as a sailor is related to the voyage. traveler भनेको journey हुन्छ भने SAILR, sailor भनेको voyage, 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 sailor को के हुन्छ voyage हुन्छ. सबभन्दा सुरुमा के गरिन्छ भन्दाखेरि एडभर्टिजमेन्ट खुलाइन्छ. एडभर्टिजमेन्ट पछाडि एप्लिकेसन दिन्छन्. एप्लिकेसन दिए पछाडि इन्टरभ्यू हुन्छ. इन्टरभ्यू भएपछि अपोइन्ट गर्छ. इन्टरभ्यू भएपछि सेलेक्ट गर्छन्. सेलेक्ट भएपछि अपोइन्ट गर्छन् अनि प्रोब्याप्सन हुन्छ. प्रोब्याप्सन पिरियड हुन्छ. द एरिया अफ द ग्रुप त्यो प्रोब्याप्सन गइहाल्यो.
बल्ब ल्याम्प र लाइट भनेकोमा के फरक छ भनेको लाइट भनेकै बल्ब र ल्याम्पमा ठुलो गोलोभित्र दुईवटा गोलो, लाइट भनेकै बल्ब र ल्याम्पमा ठुलो गोलोभित्र दुईवटा छोटा गोलो, बल्ब ल्याम्प र लाइट. For the simply separated beam with the central load at the max bending moment is maximum at the center, the arc may be subject to the thrust, air force and bending moment. The law which states that the elastic limit strength is proportional to the stress producing is known as Hooke's law. The maximum resistance against the rotation is offered by the weld at the point भनेको most distant. Maximum resistance against the rotation is offered by the weld at a point the most distant. Maximum resistance against the rotation is offered by the weld at a point भनेको most distance. A cantilever beam of the rectangular cross section subject to the isolated load at the free end. If the width of the beam is double, then deflection of the free end will be changed the ratio of 1:2. Imaginary line passing through the point having equality which term is isoclinic line, which while rotating the light on the horizontal plane, the bubble of the bubble tube takes place at the same location of the tube indicates the rotation axis is vertical. The main plate of the transit dividing the one ratio the division 60 division of the vernier coincide exactly 59 division of the main plate. The transit can be a read angle accurate up to 20 seconds. Traverse deflection angle is the difference between the included angle x 80 degree. The two meridian of the place of the line in which the earth's surface is intersected by the plane through the north and south geographical pole. The least count of the vernier scale is the value of the one division of the primary scale divided by the total number of the division of the vernier scale. The fix of the plane table from 3 known point is middle station as nearest. The fix of the plane table from the 3 known point is good if middle station is nearest. Percentage of the carbon content in milestone is less than 0.25. Wrought iron is used for the small size water pipe. A plug mill is used for tempering the brick earth. Plug mill is used for tempering the brick earth. Clay and the silt is a good brick earth must be at least 50%. Clay and silt contain a good brick earth must be at least 50%. According to the ISC specification, the compressive strength of the annual Portland cement after the 3 days should not be less than 16 MPa. A mortar joint of the normally which is normal to the face of the wall is known as cross joint. An engineer in charge approved the 10 cm cube. 10 cm cube may be used for the work test of the concrete provided the maximum nominal size of the aggregate does not exceed 20 mm. If engineer in charge approves the 10 cm cube may be used for the work test of the concrete provided maximum nominal size of the aggregate does not exceed 20 mm. The diameter of the Vikas plunger is 10 mm. The length is varies from 40 to 50. Vikas plunger को diameter भनेको 10 हुन्छ अरे अनि लेन्थ चाहिँ 40 देखि 50 भेराइज. Diameter of the Vikas plunger चाहिँ के हुन्छ 10 mm हुन्छ अरे अनि यसको लेन्थ चाहिँ varies from 40 to 50 mm हुन्छ. Sawdust can be rendered chemically by inert by the boiling it in the water containing ferrous sulfide. Separation of the water and the sand cement from the freshly concrete is known as bleeding. Separation of the water or the water sand cement from the freshly concrete is known as beading. BLED and the bleeding. The work density of the aggregate is generally expressed in the kg per liter. In the wooded bulkhead used for the marking in the steep grade tunnel. In the wooded bulkhead used for the marking of the steep grade tunnel, two openings are provided. Ribs are used for the strengthening and strengthening the linear plate of the tunnel of the diameter greater than 3 meters. Ribs are used for the strengthening and the steeping the linear plate of the tunnel of the diameter greater than 3 meters. Structural tunnel roll goods if the size and shape of the particle is smaller than 0.002 mm. The total weight of the picnometers with the water of the over 20 gram is 600 gram. The picnometer filled with the water alone 1500. The specific gravity of the soil भनेको the total weight of the picnometer water in overnight soil को चाहिँ 20 छ अरे अनि 1600 छ अरे. The picnometer filled with the water alone 1500. The specific gravity of the soil चाहिँ कति हुन्छ पत्ता लगाए भनेर भनेको छ. WS भनेको ओभरनाइटको 200 ग्राम. मास अफ पिक्नोमिटर भनेको मास अफ पिक्नोमिटर प्लस सोइल प्लस वाटर भनेको 1600. मास अफ द पिक्नोमिटर प्लस वाटर अलोन भनेको 1500. WS/WS माइनस W3 माइनस W4 गऱ्यो भने 200/200 माइनस 1600 माइनस 1500. 200/200 माइनस 100. 200/100 भनेको G भनेको 2 हुने गर्छ. Compression of the soil occur rapidly if the void filled with air हुन्छ. The shearing strength of the Quizz and less will depend upon the confining pressure हुन्छ. If the contractor is found to be corrupt for the tender work, what should be done by the concerned office भनेको it tender is cancelled हुन्छ. Expected project duration generally follow the normal distribution curve. Expected project duration generally follow the normal distribution curve. Expected project duration ले normal distribution follow गर्छ. Expected project duration generally follow के normal distribution curve.
एक्टिभिटी ड्युरेसनले चाहिँ बिटा ड्युरेसन, प्रोजेक्ट ड्युरेसनले नर्मल। एक्टिभिटी ड्युरेसनले चाहिँ बिटा ड्युरेसन, प्रोजेक्ट ड्युरेसनले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। प्रोजेक्ट ड्युरेसन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, एक्टिभिटी ड्युरेसनले चाहिँ बिटा डिस्ट्रिब्युसन, एक्सपेक्टेड टाइम नर्मल ड्युरेसन। बिटा भनेको चाहिँ के अरे एक्टिभिटी ड्युरेसनले बिटा डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ। विच अफ द फलोइङ डज नट द पार्ट अफ द डेरिक क्रेन भनेको ज्याक चाहिँ डेरिक क्रेन। क्युसिबिएस मेथड अफ प्रोक्युरिङ इभ्यालुएसन अफ द कङ्क्रिट फ्रेम अबाउट अफ द कन्ट्र्याक्ट वेटेज विल बी 80% टेक्निकल, 20% फाइनेन्सियल हुन्छ। वेन द इभेन्ट आर नम्बर इन द नेटवर्क एन्ड देन द नम्बर अफ द हेड अफ एन एक्टिभिटी इज अलवेज लार्जर इन द नम्बर अफ द टेल इभेन्ट अफ द सेम एक्टिभिटी हुन्छ। नेगेटिभ स्ल्याग इन्डिकेट द्याट बिहाइन्ड द स्केड्युल कन्डिसन द विथ अफ द सेमी कग्रुगेटेड सिट इज 1.1 मिटर। विथ अफ द सेमी कग्रुगेटेड सिट भनेको 1.1 मिटर। विथ अफ द सेमी कग्रुगेटेड सिट 1.1 मिटर। फर द बिल्डिङ द होरिजोन्टल सर्कुलेसन एरिया इज टेकन एज द 10 देखि 15% अफ द प्लिन्थ एरिया। होरिजोन्टल सर्कुलेसन एरिया भनेको 10 देखि 15% अफ द प्लिन्थ एरिया। कुनै पनि बिल्डिङको चाहिँ होरिजोन्टल सर्कुलेसन एरिया चाहिँ कति राखिन्छ भन्दाखेरि 10 देखि 15% अनि भर्टिकल सर्कुलेसन एरिया भनेको चाहिँ 4 देखि 5%। होरिजोन्टल सर्कुलेसन एरिया 10 देखि 15, भर्टिकल सर्कुलेसन एरिया 4 देखि 5। कार्पेट एरिया 50 देखि 65 अनि त्यस पछाडि रेसिडेन्सियलको लागि अनि 60 देखि 75 चाहिँ अफिस बिल्डिङको लागि गरिन्छ। द एप्रोक्सिमेट कस्ट अफ द कम्प्लिट लेबर पर्सेन्ट अफ द टोटल कस्ट अफ द बिल्डिङ भनेको 25%। एप्रोक्सिमेट कस्ट अफ द कम्प्लिट लेबर, बिल्डिङको कस्टमा चाहिँ लेबरको कस्ट चाहिँ 25% लाग्छ। एप्रोक्सिमेट कस्ट अफ द कम्प्लिट लेयर एज पर्सेन्ट अफ द टोटल कस्ट अफ द बिल्डिङ, बिल्डिङ बनाउँदाखेरि लागेको पैसाको 25% चाहिँ लेबरलाई नै लाग्छ। फिलिङ आउट अफ द ट्रेन्चेस द्याट स्याल बी क्यारिड आउट इन द लेयर अफ थिकनेस नट मोर देन 200 mm। फिलिङ वर्क इन ट्रेन्चेस स्याल बी क्यारिड आउट इन द लेयर अफ थिकनेस नट मोर देन 200 mm। Filling work in trenches shall be carried out in the layer of thickness not more than 200 mm. Filling work in the trenches shall be carried out in the layer of thickness not more than 200 mm. In case of the grill, for the estimation of the painted area is equal to flat area. In case of the grill, for the estimation of the painted area is equal to flat area. The section obtained by when the section plane makes an angle with an axis, that angle made by the generator of the cone is called hyperbola. The section obtained when the section makes any smaller angle with the axis that makes an angle by the generator of the cone is called hyperbola. The polyhedral having the two equal similar in base parallel to the each other, the joint facing the base which may be rectangular. The parallelogram is called prism by the isometric view of the rectangular seen in parallelogram. And the property that can be seen and touched is called tangent method. End property that can be seen at or tangible हुन्छ। लेबर कस्ट इज कन्सर्न विथ द डाइरेक्ट कस्ट भयो। विच अफ द फलोइङ इज अमाउन्ट विच हेज बिन स्पेन्ड इन द क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट फर द सम रिजन क्यान नट रिट्रिभ भनेको सङ्क कस्ट भइहाल्यो। विच अफ द फलोइङ इज द ट्रु फर द प्रेजेन्ट मेथड अफ द इकोनोमिक एनालाइसिस। अल अफ द फ्युचर मेथड इज डिस्काउन्टेड टु प्रेजेन्ट, ठिक छ। अपोजिटिभ प्रेजेन्ट सो द्याट प्रोजेक्ट जस्टिफाई, ठिक छ। इफ द इन्ट्रेस्ट रेट इज नट कन्सटेन्ट द प्रेजेन्ट ग्रोथ मस्ट बी कम्प्युटेड इन 2 मोर स्टेप भनेको ठिक छ। अल अफ द मेम्बरसिप क्याटेगोराइज अफ द नेपाली इन्डियन काउन्सिल फर रेजिस्ट्रेसन इज प्रोफेसनल इन्जिनियर। Membership categorized by Nepal Engineering Council for registration and professional engineer. The decision of the Nepal Engineering Council meeting is managed by member secretary. The member is Nepal Engineering Council meeting को minutes कले decide गर्छ member secretary. Contract completion report is the summary of description of the contract, taking over the certificate by the client, financial summary of the payment including the variation of the order and claim. All of the above. Contract completion report is the summary of description of the contract, taking over certification by client, financial summary of the payment including the variation order and claim. यसरी हामीले क्विज अन्तर्गतका लास्टका 3टा पनि सकायौं। कुन गर्यौं? सेट 11 गर्न मिलेन, 3 जोडी गरिसकेको हुनाले सेट 4 26, सेट 5 03, सेट 5 10 चाहिँ गर्यो।